در ولایت سوخت پس از 5 سال توقف دسته خوشدلان یا خود KVN دیگر باره به کار خود شروع نمود. این گروه خوشدلان برای برآمدن به قسم نیم نهایی مسابقه آمادگی دارند، زیرا بنا به اطلاع مسئولین حالا دسته های مسابقه KVN از تمام دانشگاه های عالی ولایت برای برآمدن به مرحله نیم نهایی که سنه 12 ноября برگزار می‌گردد آمادگی جدی می‌بینند. Мы решили возобновить все игры Худжанской лиги КВН, и в этом году, в 2021 году, в марте месяце, с поддержкой исполнительного органа государственной власти Сагдийской области, также отдела культуры и молодежи Сагдийской области, мы решили все-таки организовать новый сезон, где начали играть сезон, вступили 10 команд из разных университетов, учреждений и колледжев. И сейчас мы находимся уже в кану полуфинала. У нас 12 ноября намечается полуфинал, и остались всего лишь 4 команды. Это Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, это Худжанский политехнический институт Таджикского технического университета имени Мухаммада Осими, Худжанский государственный университет имени Божана Гафурова и Таджикский государственный университет коммерции. И, естественно, они будут бороться за выход в финал. Остались 4 сильнейшие команды. Мы готовимся. Ребята уже проходят несколько редактуры, чтобы качественные выступления показывали на сцене Касри Жавона. گروه دانشجویان دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد اوسیمی که عنوان دستهشان نسندگانیت است برای برآمدن به مرحله نیم نهایی آمادگی دارند. آنها میگویند که فرصت کم باقی ماند. تا این مرحله میباید برای غالب آمدن از حریفانشان تیاری پخته بینند. درباره استودنت ها، حیات استودنتی، درباره حیات خودمون، درباره بچه‌ها، دخترها و случаи oilevi همش شاهد میشن. تو معلم پلیتیک پر زیاد کوادی ما معلم پلیتیک یکم بار زیاد نمیگیری فهمیدی تو می خاطرته بعد معرفی نمودن دسته های بهترین خوشدلان یا خود KVN احتمالاتی برآمدن آنها به سطح بین المللی وجود دارد، زیرا دسته بهترین میخواهد خود را نه تنها در حدود جمهوری تاجیکستان بلکه بیرون از آن معرفی نماید. На данный момент я более чем уверен, что среди тех команд, которые остались, и в общем среди тех команд, которые вступили в сезон, очень много талантливых ребят. И основная цель Худжанской лиги КВН – выявлять этих талантов, и чтобы мы могли поднимать флаг таджикский на международном уровне КВН. А сейчас мы готовимся, сейчас мы стараемся тому, чтобы подготовить ребят к международному уровню, потому что скоро уже в январе будет в Сочи, это уже в международном уровне, приедут все команды, около 300 команд. Но в свое время мы, как сборная Таджикистана, мы выступали уже там, и хотелось бы, чтобы молодая кровь, чтобы молодые ребята, талантливые, тоже почувствовали эти ощущения, и мы готовим их к международному уровню. امروز سنه 8 نوامبر روز بین المللی KVN است. مصاحبه ما با دسته های خوشدلان محض به همین روز علاقه‌مندی دارد. دسته خوشدلان در سطح ولایت سوخت پس از توقف دوباره به کار خود آغاز نمود. پس از 5 سال استراحت فعالیت آنها چگونه خواهد شد؟ به این سوال پس از 4 روز دیگر جواب خواهیم گرفت، زیرا سنه 12 نوامبر مسابقه دسته های خوشدلان یا خود KVN برگزار خواهد شد. گزارش مفنوش کرو نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.